Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan o. Ayan. Ayan. What's up niya mga kasama? Nakahuli tayo. Ayan o. Ayan. Tuna. Kunin natin. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan o. Ayan. Ayan. Tuna. May maliit lang itong kawan o. Gusto? Wala pa. Ayan o. Kunin natin o. Buti na. Ito. Ayan. Huhu. Mga maliliit pa nga tuna yung kumawan. Ayan o. Kapal ng kawan. Ito lang kumain isa. Ayan o. Anong masarap na luto nito mga guys? Comment down below kung anong masarap nito nga luto. Ayan natin pain no. Tayo lang nagawa. 7 pain ang ating ginamit. Ayan no. Parang talagang isang ating pain no. Okay, thank you for watching no.